Managat ka onyang gabi eh. Managat ka onyang gabi eh. Kasi kauban nimo managat. Na, di man ko kabalo managat kay di man ko kabalo langoy. Ha? Ha? Di jud ko kabalo. Tudloan ko nimo kabalo day ka. Hadlok mo gani ka mo salo mo tong lalom. Na unya unsa man nimo pagpanagat dito, unsa man nimo pagkuha sa isda kung di ka mo salom. Ha? Unsa? Pasulon? Ay pusilon? Asa man nimo pusil? Abong ato bang diri? Ato bang dari? Ano man? Ikaw po kag atubang? Magtalikod na lang ka eh.